غتیز روزمرین مخالفت قطعیه با تمیباد خمیونجا نظرت بچه کیمو دکتوک امونگارا یوتیوبی که تونمو غتی دیستریک بیان مخالفت قطعیه سوم نمانه بس غراتون سوم بس چیک دجاز بیارلا دهلی نه مهمان یونس یوم ما چیک نا تانزریکس پینسوک یا ساغلوک سے نارک جوا ما نه مغریک سوک صلوات پلا پوپت سوک صلو علی محمد مهمان ما خوش آمد دی ندا پوینتان سامیستان سدنا مخالفت قضیه سونسین چیا چونکی پیغمبر روایات هنو صحراحتان زرد لا تصلوا علی صلاة البدراء کندن می که جوگما چت پی صلوات جوگ چت ماتانش یعنی اهل بیت نگاه پس صلوات ماتانش چی تانس بین صلو علی محمد زرد مهمان ماز ما اهل بیت ایک جاگزه بس ما بس چیک دیو مخالفت قضیه بکنسا انسان شعر چوکان بو اینین جوده چوکان بوزون چیک ای بیچارون از نچین کن چو سزر سن اونا نانیم رهبر نماینده دی کسکیوت دی بهترین استقبال سون کنت سن آفرین استقبال بس رجبلا کنتی دی ملاف چوکان پوکیون سی منبر این سنه کنتا مسخره باس دانس دی کلیپ نیت اندوک دی چی زرندو صلی علی محمد مهمان ما خوش آمد شارگو صدر گواتانسه چو عالم نه چون عالم گام منبر یا جانسنا گام چوا کله دانس درد عالم په من ټک ټک شوسیت دی کړه کنه کوس خمینی نه خامنه نه اکمتی از ګران د پنا دو ټک ټک شوسا گین په پیسه ما د څنګه کو جواب ته پین لكن يوم مصلحات مثلا ديرين كون ديزوس بس الدور يوم انا ما جواب تنسين ني جواب بدين كلام باشا ودي جمله زركن تو كيري دنا جمله كنا ثابت سوم كلام شارغو علميه چي خاص قيمت بينسو كلام مساله تشخيص تمام ماشي دي دكتوريا هنر نيسيون چين ايتو شخصي ماجيس بشن طول چت ايتو شخصي دي سبرام خيله مهمه كو چيز اسبين صل على محمد مهمان ما خوش آمد دو خلاف حكم پیامبرین المخالفة القطعية زر أصول اصطلاح جونس بي ديو ما جاء طلبة سواء درمياني كان سواء شوت بد مخالفة قطعية يعني أنت حرام يا مرتكب سو قمص پیغمبر كسل بلا ها چی بس بنسو پیغمبر اسمه ليوت ميكا صلاة البتراء متانشي جوجممت بصلوات بو متانشي لزمان يري روايات نيوت سوچيگس آل كتو مسترنا كوس جوجممت بصلوات بتانسي وقنا بس عنده خب دي روايات بسوال تسيون سيد روايات بو أهل سنة لا تسيون سيد ده تاشيك ده لدشتيجي مفكر عالما ينتز تكتكي سمت وده آية الله مكارم لو قوي زغزر كان بو خميني كتاب بجامع إزبرغ ستانن چيك ميديا يوشي غني ابو تابا كنا تابا چيرغوز كيري يرازنا ارجما ارتون ناس سبرينيس كفين ستاندي ماز مصلحت مسربا بحث ما بس در دينا موضوع بكريكا دنو مناظره عنده مناظره مو مرغوز دي كو بيچارا صفاحتي خاصون كان كوز چي زرندو ديونيز مهمان دهلين ومن كوري شارغون لا كوري منبر يقعد كان كوري مريد الله كوري اداره بون لازرندو زغريغن دوس بنچوك زغريغس تره مره كون دو غريكس بنچوك اولا كان بيچارا دو كونز مزغر سنيمين 40 سال in ایران پون زغريكس دو سکول بس رکھن چیک منجو دشارگو عالمونیس ایران یا مهمان گاما چی ضربت صلی علی محمد مهمان ما خوش آمد صلی علی محمد بوی خمینی خوش آمد بوی بهشتی خوش آمد زرین چیک شعار آمد نماز جمعه صلی علی محمد یاور رهبر آمد صلی علی محمد یاور رهبر آمد صلی علی محمد خادم ملت آمد صلی علی محمد یاور رهبر آمد صلی علی محمد خادم ملت آمد صلی علی محمد یاور رهبر آمد گل یاتار توفان یاتار yatmaz Hüseyin'in perçem. كادو پتا من دو كيرك هون سنة وديش أرجو استقبالية كميتي جماعة تاس كنتز إيراني دهلي مهمان بولا
دیوز گریس بینچو دیو اشتباه چی کوی به عزتی بچون دی منبر یا کن علی بن گام گواتاسی دیگه نسق بز خطرناک بو زرت صلی علی محمد مهمان ما خوش آمد زربنا دیو پیغمبری حکمی خلاف سون چی زربنا صلی علی محمد زس و آل محمد به شخصنا مهمان ما خوش آمد زس پیغمبر خلاف سون سینا ماشي انت زرت بر محمد صلوات اللهم صل على محمد وعجل فرجه وعليك دقت بشيك ها من ظريف مرحله جلبس ديو قد ठीक बस انت مطالعه متانه دقت कदो مبانا غلط فهمي پوچين या nga machut peine ko machut peine ingis pan chik sonde ngas dare bar muhammad salawat zerbana ngas پیغمبر خلاف بسینا من ده ngas yanta امر بسین حکم یعنی التماس بسین مهربانی پیغمبر کا درود تان شیک زر ngas yanti kana طلب بسین ngas درود تان سمن صلی علی محمد زربنا ngas درود تان سمن ngas درود تان شیک زرین کوس فعل امر پنا جمله دعائیه اشتباه سو منا 2-3 سال پهلی حوزه علمی زربی شوبون کو دارن هزون ماچا مرا مرو بین گنتاری اس بنجابا ماچی ده زگزاق بین شو ساق پاکرچا ده کنشتیم سفارشی بسنا دسمی پاس بستامده ده نمیک پینچا متریک پاس انزره وكنا يقبنا حزم چين كده يوصل نادرين دي اشتباه ببچمين مجلس كيري ادارانه كيري 1 سال چدا چين نادرين پنسيونس كنتان الدور بانا از پنسيونس دارن نيش الاختيانس بركاتيو نيرما كده دي برست تاني جاخسيت وقت اردما دولنا ما تعمد سولنا كاتو چاره دفاع بسين حمله كريمين دارم دفاع دران دی مسجد بلا غسبی تان دوکس ننیش از واشی تانسپین دکن کامری سونکو ایتیوته میدن دا من شما میزبر دکن کامسون غسبی کنتان چیچین اداره سکول پا فیاق بده دکان دیونه مسجد نیا من غسبی چیچین من سوز فیاق بنا اما دیا یا فرمونی نیستان سودلو جماعتی فیاق بنا جایز مهن فرادا فیاق بنا جایزی من عجيب فتوان قال نقال نكمل ما نسلمه لكن مهرباني اتحاد برعاد بس يا دس بريكا مهم ديو تحرير يسوم ده نزلت اللهم صل على محمد وآل مزربة مهمان ما خوش آمد زينا كويس بروسي اللهم صل على محمد مهمان ما خوش آمد اللهم صل على خدا يريد درود بمحمد كبحبستهم نجي مهمان بخوش آمد كدو زينا كويس برو بالكل صوفي سدي سهين اما نجي كان چيزرت ايران پونشوس بي مجتهدون قومي محزن شوس بي ترتيب عنده فونزرت صلوا على محمد ليه مؤمنون محمد کا درود تانشيان مادام مهمان بهترین مهمان چیز شد درود تانشيان زربنا دومن دان درود تانس پمه درود منم متام ما درود تانس کار شوسنا پتر درود تانس کار شوسنا گامیر کمال آتو هاشو ابریشین بسنا کلمه مشکل چیدو چلمه مشکل چیدو زرنا شارگو دی بیمار کل تعالی دی بس تانس من شارگو من مشکل چیمد صلی علی محمد يعني بر محمد صلوات الرسول يا وقت ما تزر صلوا على محمد وآل محمد زرنت ما نرجع لسون اختصارك هم اللي زرت بر محمد صلوات جا مشكلة مد يوتشك يسيرسي يران محرمي دي ماتم بام دي رمضان ماتم بام من جامعة أصول الدين الغشيات فروع الدين الغشيات ينتهى جخشيك توفيق سواء زيارة الناحية دي أمت ولا تعريبها ولا فقيه سارجو دي حسين دي ماتم بو من خداس توفيق ولا بتسك زيادة سنات زيادة لجاجات بكن لا توفيق من جميل جخمن يزبر أخوبيني شو بو بشينتي يوم شيء هذا يخشيك زيارة الناحية في سيون الزران ما تابع يوم شيء مفاتيح الجنان بكون ناجل بلاغان كون نا من الزوم بس يود دي إدارة دي خوميني زركان دون منا نانه وما يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم خداس كتو مشيئة غريكسنا دنيا العالم له
من چان چشمی چانا کری اداره به عزتی بس کری رگو من آرتون گاما فیز و نتیجه چامد عمر پگاما زایه منتبیم کرانه ام بایم من دستم شارگو طلبه سوما جادو بسینه تبی سانسنه چین من عاشق سانسه رغم این بر کلیپ شندود چون لأمت آخر اسکیا قیامت لدی جوان بچون ازگانی چوتوت همشین جو باشق نچی گنتر گرس وقت زایه بس بین نچار گوست بی مطلب چی گرس درسا چی جواب ناچی زندگی برگانی شان رسپون گاما مال امامی کردن سید گاما چی پوخا بیانتان سید میون لبهن میسپری معاشره فن میسپری نی دین و سیاست ينبيض ميكسيوت غنيري اسلاميان نماز جمعي كنتانسي عزاداري كنتانسي هر چیز يان دين ازرو قبول كتبنا غني يران چان مشكل مت دين ازرو قبول ما با انا ازرو كتو عشي بنا بله والسلام